हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है। मेरा नंबर है +971 523314 640। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप सब? कैसे हैं? अच्छा, मेरे पास पैकिंग का काम चल रहा है, आईडी होल्डर के लिए भी है और विजिट वीज़े वालों के लिए भी। ठीक है, आईडी होल्ड फीस सर्वे चार्जेस अप्लाइड है। कोई भी काम मेरा फ्री नहीं होता क्योंकि मैं स्ट्रगल करता हूँ, मेहनत करता हूँ और बाद में सिस्टम रन करने के लिए भी हमें फंड चाहिए होते हैं। और दूसरी मेरी कंसल्टेशन फ़ीस 20 दिरहम होती है। और तीसरी बात ये, अच्छा ये वाला काम है, सैलरी पैकिंग का काम है, 1500 दिरहम सैलरी होगी और 200 दिरहम, या तो 200 दिरहम देंगे या फिर मैस देंगे। अभी जो सिस्टम मैंने देखा है कि वो मैस भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं और बड़ी वेल नोन सुपर मार्केट कंपनी है, उसकी काम है, पैकिंग का काम है। पैकिंग पहले परफ्यूम पैकिंग थी, अब जब सिस्टम थोड़ा चला तो पता चला ग्रो उसकी भी खजूर का भी काम है, या इस तरह और भी उसमें बादाम डालने होते हैं। तो अभी बस ये काम है। इसके बाद डाटा एंट्री का काम है, जेन्युइन काम है, अमेज़न का काम है, वो चाइना वाला नहीं है। वो भी 4000 दिरहम सैलरी और अकोमोडेशन देंगे। ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा लिमोजिन का काम है, 3500 से लेकर 4000 दिरहम तक सैलरी है और उसकी भी जो फीस है हमारे पास, उसकी भी फीस है और अकोमोडेशन भी देंगे इनमें। ठीक है, अकोमोडेशन सबके अंदर है। अच्छा, मैं अब ये बता रहा था कि ये थोड़े आप लोगों से गिले शिकवे करने थे कि सिर्फ गलतियां जो होती हैं ना, वो सिर्फ गलतियां एजेंट्स की नहीं होती हैं, लड़कों की भी होती हैं, मतलब जिनको हम जॉब दिलवाते हैं। अब देखिए, जैसे एक बंदा था आया मेरे पास जॉब के लिए, उसने जनाब, अब गौर से सुनिए, मतलब मिस्टेक्स दोनों तरफ होती हैं। अभी आ गया वो जनाब, जॉब चाहिए, चलो ठीक है, वो जनाब इतने सवाल किए, उसने इतने सवाल किए कि मेरा दिमाग का जो है ना उसने निकाल दिया, मतलब दिमाग की दही बना दी। अच्छा, उसके घबराया हुआ था, पसीने आ रहे थे उसको बार बार, मतलब मैं तो हैरान। मैंने कहा ये अच्छा, उसको जब उसमें तरीका ये होता है कि पहले जो ये पैकिंग का भी काम है, उसको पहले कैंप में छोड़ते हैं, दुबई कैंप में, मतलब पहले दुबई वाले सेंटर में लेके जाते हैं डीआईपी में, वहाँ से फिर उसको दुबई या शारजा के कैंप में लेके जाते हैं, वहाँ से उसको फिर वो सॉरी यूनिफॉर्म देते हैं और उसके बाद जनाब वो उसको अगले दिन काम लगा देते हैं। कई दफ़ा नाइट के टाइम की ड्यूटी होती है तो उसके मुताबिक ही ना देते हैं। भी उसके अंदर कुछ बंदे हमको कैंप में शिफ्ट किया अजमान में, तो वहाँ से भागे। अच्छा, वो जो बंदा था उसको जब हम लेके गए कैंप में बैठा, उसको वहाँ पे दुबई में रखा, उसके बाद उनको कैंप में शिफ्ट करना था। 4 बजे तक ना उसकी हालत हो गई ख़राब और जनाब वो जी भागा भागा आया मेरे पास कि जी मेरे पैसे वापस करो। मैंने फिर उसको अगले दिन का टाइम दिया, मैंने कहा ठीक है आप ले जाओ पैसे, मुश्किल मुश्किल नहीं है। मतलब रात को आया तो मैंने अगले दिन कहा सुबह आप आके 9 बजे तक ले लेना। वो बस 2 बजे आके जनाब, वो भी और उसके साथ जो उसका एजेंट था वो भी आके मेरे सर पे सवार हो गए और उसके बाद उन्होंने कि जी पैसे के, मैंने फिर उसी टाइम उनके वो पैसे जो भी थे वापस कर दिए। कहने के मुझसे थे कि मतलब गलती भी इनकी, मतलब ये चीज़ आप ये देखें ना कि हम अगर पैसे चार्ज करें तो हम इस चीज़ के ले रहे हैं ना कि बंदा काम करे। अब अगर वो काम खुद छोड़ के आ जाए, भाग के, वो बंदा डेलिबरेटली भाग कर आए अपनी जगह से, तो ऐसे बंदे को आप मुझे बताएं कि हम पैसे इसलिए देते ताकि बंदा जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभाए। अगर वो भाग के आते तो हमारी गलती नहीं, फिर भी मैंने वापस कर दी। फिर अभी ये कल भी परसों वाकया हो गया कि एक बंदा जनाब, उसको पहले वहाँ से दुबई डीआईपी में रखा, वहाँ से उसको हमने अजमान शिफ्ट किया, अजमान शारजा, शारजा से अजमान कैंप में शिफ्ट किया और वहाँ से उन्होंने अलग से वो विजिट विजिट वालों का अलग सिस्टम बना हुआ है और आईडी वालों का अलग है। अजमान से चार रात के 4 बजे वो उसका भाई उसको भगा के ले गया। अगले दिन उसका पासपोर्ट मेरे पास था, थोड़े पैसे लिए थे, आगे मैंने देने थे और भी, सीधी बात है इसमें पैसे देने पड़ते हैं। वो जनाब जी, अच्छा पासपोर्ट मेरा भी नुकसान कराया, भाग गया। फिर कहते जी उसने काम करना ही नहीं है। मैंने कहा यार ठीक है यार, वो फिर मैंने पैसे भी वापस, पैसे तो नहीं मैं वापस करा क्योंकि वो तो बहुत कम अमाउंट ली थी, कुछ 300-400 तक थे, तो वो भी वो तो आगे जा चुके थे, लेकिन एटलीस्ट वो बंदे को पासपोर्ट मेरे पास है, मैंने वापस दे दिया। मतलब खुद ही छोड़ के आ गया। ये तकरीबन 8-10 बंदे हैं जिसमें ये 2 बंदों का केस हुआ। आज सुबह सुबह आज भी हुआ। एक बंदा फ़ोन आया जी, 2 बंदे भेजे हमने, कल भेजे थे जी, कहते हैं हम जी रोड पे खड़े हैं, हमें तो रोड घर में, हमें तो कैंप से निकाल के रोड पे खड़ा कर दिए। मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की मामले की,
تو بعد میں پتہ چلا کہ جھوٹ بول رہے تھے وہ دونوں. پھر اس طرح کے کچھ بندے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں ڈیوٹی پہ نہیں لے کے جا رہے، وہ جناب یونیفارم وغیرہ نہیں کرتے. مطلب اس طرح بہت سے لوگ ہیں جو مطلب اس طرح کی پرابلمس کر رہے ہیں ہمارے لیے. تو میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سسٹم، غلطی صرف ایجنٹس کی نہیں ہوتی، غلطی لڑکوں کی بھی ہوتی ہے. بعد میں پھر ان کے جو فیملی والوں نے معافی بھی مانگی کہ اس طرح. اور جتنی جگہ بھی قسم خدا کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جتنی دفعہ ہوئے، پہلے یہ پٹھان نے اس طرح کیا، وہ بھی معافی مانگ کے گیا. اس معافی بھی مانگی، معذرت بھی کی اس نے کہ یہ میری غلطی ہے. گھبراہٹ میں اس نے کام خراب کر دیا. دوسرا بندہ، اس نے بھی یہ جو ہے وہاں سے بھاگ گیا اجمان کیمپ سے، اس نے بھی غلطی کی ہے. وہ بھی اس کے گھر والوں نے معافی مانگی ہے مجھ سے. جو دوست لے کر آئے تھے میں نے کہا میں پاسپورٹ دیتا ہوں لیکن بات صحیح کرو. اس کے بعد اس نے بھی معافی مانگی ہے کہ جی ہمارا لڑکا ایسے، ہم یہ کام نہیں کروائیں گے، کوئی اور کام کروائیں گے. تیسرا پھر وہ بندہ، اس نے بھی مطلب وہ پاس معافی مانگی. مطلب اس طرح کی چیزیں کہنے کا مقصد یہ کہ غلطی، میں کسی کا کام نہیں روک رہا، نہ میں کسی کے پیسے روک رہا ہوں، نہ میں کسی کا پاسپورٹ روک رہا ہوں. لیکن آپ لوگ بھی سمجھے کہ جب ایک چیز بندہ آپ کے کہتے ہیں جاب کرنی، تو میرے لیے بھی مجبوری ہو جاتی ہے، مجھے آگے پیسے دینے بھی ہوتے ہیں. سب میں سے ہی بات بتا رہا ہوں، سسٹم بھی ایسے ہی ہے. تو الحمدللہ کافی بندے میرے کام پہ لگ گئے ہیں، ڈیلی 5-10 بندے جا رہے ہیں میرے. تو لیکن یہ کہ آپ لوگ نہ تھوڑا ہمیں ساتھ کوآپریٹ کریں. اور اچھا ایک اور کمپلین آ گئی، اچھا یہ بھی جھوٹ ثابت ہو. بعد میں انہوں نے کہا کہ اچھا وہ بندے بعد میں جب میں نے انویسٹیگیشن کی تو کہتے ہیں کہ جی نہیں، وہ ہم تو خود ہی باہر نکل آئے تھے. حالانکہ اس کو اندر جو چوکی دار تھا اس نے منع کیا تھا کہ یار تم لوگوں نے باہر نہیں جانا، خود ہی باہر چلے گئے تھے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم 4 گھنٹے سے دھوپ میں کھڑے ہیں اور روڈ وغیرہ پہ ہم کھڑے ہیں، اور نہ ہم نے صبح سے کچھ کھانا کھایا، نہ ہم نے کھانا کھایا، نہ ہمیں پانی کا کسی نے پوچھا. جھوٹ بول رہے تھے. بعد میں انہوں نے معافی مانگی ہے کہ یار یہ تو ہم ایسے ہی کہہ رہے تھے، وہاں ہم تو اپنی مرضی سے نکلے تھے. تو یہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. باقی آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، ہم محنت سے کام کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی سچائی کا مظاہرہ کریں اور ہمارے لیے ٹربل نہ پیدا کریں. ہم صحیح کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے جو ہے نا میرے لیے ٹربل نہ پیدا کریں. اور باقی بڑھ چڑھ کے الحمدللہ ایمانداری سے ہمیں اچھے کام ملے ہیں، سارے کام اچھے ہیں، لیموزین کا بھی اچھا ہے، سارے کام اچھے ہیں. لیکن آپ لوگ بھی سچائی کا مظاہرہ کریں. مجھے تو اب مصیبت ہے، پہلے تو صحیح مجھے لوگ نہیں مل رہے تھے کہ جن کے میں جاب کا کام کرتا. اب جب صحیح لوگ مل گئے ہیں، اب بندے سے ہی نہیں ملے جن کو جاب میں صحیح دلواؤں. تو یہ چیز ہے، ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیں اور سچائی کا مظاہرہ کریں، ٹھیک ہے، سچائی کے ساتھ چلیں. تو باقی انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. کام ہو رہا ہے، جینون ہو رہا ہے الحمدللہ، لوگ لگ بھی رہے ہیں. جس کو پروف چاہیے میرے پاس آ جائے، میں ان بندوں کے نمبر دوں گا جو کام پہ لگ بھی گئے اور خوش بھی ہے. ٹھیک ہے، ٹیک کیئر.